ट्रैक्टर किणव दीदी आस सब काकर ये तले हाथ देख आंगुठी देखते काटी एमती बुलुच कम कि तुम हियाड़े गले हेटा कर नवा नवा चलो
ହବନି ବୋଧେ ସିଏ ଆଉ କି ମହୋତ୍ସବ ଆଉ ହବନି। ନୂଆପଡ଼ା ଡନ୍ ତକ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ରାମଦୋଳିରେ ବସିଲଣି କି ନାଇଁ? ବସିନି, ଟିକେଟ ମିଳିବାର ଅସମ୍ଭବ। ଏତେ ଖାଲି ଅଛି, ଟିକେଟ ମିଳୁନି ତମକୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇନାହାନ୍ତି ବସିବନି। ପଇସା ଦେଲେନି, ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସିଛି। ରାମଦୋଳି ଖାଲି ଦେଖୁଛି। ସବୁ ଖାଇକି ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦୋଳିରେ ବସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଇଗଲା ତ। जय जगन्नाथ स्वामी की, जय जगन्नाथ स्वामी की, जय मां भैरवी की जय। जय मामा बाबा 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 तमें कैसे लगे
नाटक महोत्सव देखिए बुलिए जीवे आ यात्रा भी पड़ी देखिए आम चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे आओ जहाँ जानी करदेवे।